हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स। पाकिस्तान में नेशनल स्केल पर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल स्केल पर फाइनली फ्राइडे इज जस्ट फ्यू आवर्स अवे और सिग्नेचर सेरेमनी जो है वो होने जा रही है। ईरान और यूएस के दरमियान जो पीस एग्रीमेंट है वो फाइनली हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के तो हो गए हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है सिग्नेचर सेरेमनी में। क्या मजीद अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे और इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या जो पाकिस्तान में पेश आया ऑस्ट्रेलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फैमिली के साथ, उस हवाले से भी मज़ीद जानेंगे। सीसीडी टीम का क्या रिस्पॉन्स है उस पर, ये भी जानेंगे। नई सोच के हवाले से भी बात करेंगे और मुहर्रम अपडेट्स भी शेयर करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, एडवोकेट भी हैं, मिस्टर पी मोहम्मद हुस्नी रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुशरा? बड़े दिनों बाद आप आ गई अमेरिका से, तो चलें पॉडकास्ट भी आज इस तरह हो रहा है। लास्ट टाइम तो हमारा एक वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ओह पॉडकास्ट था, यस, जैसे हैट्स काफ़ी ऑफ टू दैट एक्सरसाइज किया। टेक्नोलॉजी। आरएनएन टीम को भी इस बात की में सराहते हैं कि इस तरह भी मैनेज कर लेते हैं वो। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि अब आप देखें कि हम जिस ईरा में हैं, दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में हो, जितने माइल्स अवे भी हो, टेक्नोलॉजी आप देखें कि कितनी फास्ट हो गई है और कितनी अपडेट हो गई है कि मेरा और आपका राब्ता किस तरह से था, हम लोग किस तरह से एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और वो ऐसे ही सॉफ्टवेयर क्या है, इट्स अमेजिंग, इट्स मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे ही है। देखें, और हम इससे लोग ये कनेक्टेड थे। दुनिया बदल रही है और दुनिया के अंदर सोच भी जो है वो नई डेवलप हो रही है। इस बारे में भी हम करेंगे बात, नई जैसे सोच आपने पे भी कहा। बात करेंगे जो लेकिन कि पहले बिल्कुल मैं ज़रूरी है। इस वकूए के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि वाक़ई सीसीडी के हवाले से आप बात करना सीसीडी के चाहेंगे? हवाले से बात मैं करना पूछना चाहूँगा। चाहती हूँ कुछ आपसे और इसके हवाले से भी कुछ ऐड करूँगी। पाकिस्तानी ओवरसीज़ ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी फैमिली हज के बाद आई हुई थी अपने, कह सकते हैं कि नांदका में जा रहे थे बच्चे। रास्ते में ये वाक़या पेश आता है, सीसीडी टीम किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से उनकी तरफ एक एक्शन जो है वो लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है वो हम सब ने देखा, व्हिच कांट बी अनडू। वो ऐसे चीज़ ही अनडू नहीं हो सकती, लेकिन बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है, जो मर्ज़ी कर लिया जाए, जान वापस नहीं आ सकती। अब सीसीडी टीम के हवाले से और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो ट्वीट आई है, जिसमें उन्होंने खुद कहा है पर्सनली कि इन्वेस्टिगेट किया जाए पूरे इस वाक़ये को सीसीडी टीम की जानिब से। मज़ीद आपको क्या लगता है सीसीडी टीम जो है वो किस तरह से जो अपना रिस्पॉन्स देगी? किस तरह से पूरा केस जो है आपको नज़र आता है? देखें, एक मेरे हलके के अंदर एक वकूआ हुआ। ज़ैनब नाम था उस बच्ची का। उसको अपने ताया ने ही पहले गायब किया, फिर उसको जो है वो भेड़ नाले के अंदर फेंक दिया हसद में, और उसके लिए हमने बहुत शोर-शराबा मचाया। मैं अ, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि अपनी हुकूमत है हमारी, लेकिन जहाँ पे गलत होती है, वहाँ पे अपनी आवाम के लिए पहले मेरे लिए पाकिस्तान है। हमेशा मैंने ये बात आपके शो में भी की, और यही मेरा जो एक मोटो है रहा। तो मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया सीसीडी को, और बड़ा एग्रेसिव अल्टीमेटम था। मैंने कहा, अगर ये इंसाफ ना मिला तो फिर हम मैं अपनी आवाम के साथ सड़कों पे आऊँ, जो मर्ज़ी करूँ। जिस हद तक मुझे अपनी सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े, मैं जाऊँगा। तो मैं सोहेल ज़फ़र चड्ढा साहब को, अल्लाह ने उनको मकाम दिया है, इज़्ज़त दी है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे पर्सनली इसको पेन लेके उस जुर्म उस मुलज़िम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया, और उसमें उस ज़ैनब के वालिद की फ़ैमिली की कंसेंट थी। उसने कहा, उसके मंशा से वो चीज़ें हुई। उसपे वो एक गरीब कोट पिंडीदास की बच्ची थी, और वो मुझे यही लगा कि ये मेरी बेटी के साथ हुआ। और आज ये हल्के की बात नहीं है मेरे, क्योंकि हल्के के लोग में हम जाते हैं, बैठते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हानिया के साथ हुआ है, इस पे आपने कोई बात नहीं अभी तक की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो हमें, सोशल मीडिया का दौर है, हमें किसी फ़ैसले के ऊपर पहुँचना नहीं चाहिए। हम सीसीडी को बहुत गालियाँ भी दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हमें सिर्फ़ इंसाफ़ की अपील करनी चाहिए। देखें, हम एक तरफ सालसी करा रहे हैं, ईरान, अमेरिका, इतनी बड़ी सालसी हम करा रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारा नाम डंका बज रहा है, हमारा मीडिया आप देख लें यही कह रहा है। दुनिया भी यही कह रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो सालसी करा रहा है, लेकिन एक जगह उस बच्ची ने कोई, उसके माँ-बाप ने कोई असला दिखाया, कोई इस तरह का मशकूक थे वो, क्या था? ये तो बात समझ नहीं आती है कि अगर कोई मशकूक हो, कोई
کسی کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو تو سمجھ آتا ہے کہ جی اس طرح کے انسیڈنٹ بن گیا، لیکن وہ تو ایک بچی معصوم، اس کے گھر والے حج کر کے آئے، آسٹریلین نیشنل، تو یہ کیسے ہو گیا؟ کیا آپ اور میرے بچے اس ملک میں سیف ہیں؟ دیکھیے بات آسٹریلین نیشنل کی نہیں ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک بچی تو انسان ہے، ایک انسان ہے۔ نیشنلٹی کسی بھی ملک کی ہو، آگے اگر ایک عام پاکستانی ہوتی تو کیا اسی طرح ایکشن لیا جا رہا ہوتا؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں جسٹ کہ بیکاز زینب، کہ میں وہ میں بتا رہا آسٹریلین ہوں کہ نیشنل ہے اسی لیے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں کہ میرے ساتھ جو ایک چیز میرے حلقے میں پیش آئی، میں اس کی ایک ایگزامپل سامنے رکھ رہا ہوں. اس چیز کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن ابھی ہم بات کریں اس بچی کے لیے. اس میں سے سیاست ان چیزوں سے بالاتر ہو کے آپ اس کو، میں یہ بات کر رہا ہوں سیاست پہ بات کریں گے، لیکن یہ سیاسی چیزوں سے بالاتر ہو کے بات کر رہا ہوں. ہماری اپنے بھی بچے ہیں، ہماری اپنی بھی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں عزتیں سانجھی ہوتی ہیں. تو میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے محافظوں کی چٹھا صاحب سائڈ مت لیجیے گا. ہم آپ سے ہائی ہوپس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں پاکستان کی عزت کا سوال ہے، اس میں دین اسلام کی عزت کا سوال ہے. یہ وہ فیڈریشن ہے جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کا پورا نام ہے. تو سی سی اس ڈی میں نے دیکھیں آلریڈی معافی مانگ لی ہے، دیکھیں انہوں نے معافی سے کیا تسلیم ہوگا؟ کی ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ معافی سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی اس بات کے اندر یہ ایک اسٹیٹمنٹ ایڈ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اور ناظرین کو یہ معلوم ہو سکے کہ سی سی ڈی ٹیم نے اعتراف کر لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے ان ٹھیک کے. ہے، غلطی کا اعتراف سو کریں، انہوں نے ایکسیپٹ تو کر لیا، مزید جو لیکن اس ایک کو بچانے کے انویسٹیگیشن ہے وہ لیے بھی، جاری ہے، اس کو ان وہ محافظوں کو جاری ہے. بچانے کے لیے بھی بڑی سفارشیں آ رہی ہیں. اور میں کہوں گا کہ ہم نے صرف اس چیز کا جواب یہاں پہ نہیں دینا، دنیا میں نہیں دینا. صرف پاکستان اور اسلام کی عزت کا سوال نہیں ہے، آگے آگے بھی تو دینا ہے نا. جب یہ سب ختم ہو جائے نا قیامت کے روز، ہم سے سوال نہیں ہوگا، بطور قوم یہ سوال نہیں نہیں ہوگا. obviously جب ایک اونٹنی کو، ایک پیغمبر کی اونٹنی کو جب مار رہے تھے تو ان کے اوپر سب سے پہلے عذاب آیا جو لوگ چپ ہو کے ادھر دو کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں کے جو ہے وہ خیال بھی کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان خاموش رہنے والوں کے اوپر عذاب آپ کی بات کرا. جو ہے میں یہ کہہ بالکل رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے بشرا، کہ ان کو بچانے کے لیے بھی ایک لابی ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ اس پہلی لیے میں بار نہیں چٹھا ہو رہا صاحب سے یہاں پہ مسٹر درکار محمد، کر رہا ہوں. ہولڈ آن فار اے سیکنڈ. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ کوئی کسی کو بچا رہا ہے اس کی غلطی سے پیچھے ہٹانے کے لیے، گلٹی ہے یہی ہوتا اور رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے، تو یہ تو ہو رہا ہے. یہ ہوتا رہا ہے. لیکن اس بار لیٹ سی کہ کتنے صفائی کے ساتھ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہوتا ہے میں یہی کہہ رہا اور ہوں کہ پوری چٹھا دنیا دیکھ صاحب رہی کو ہے. میں نے پہلے ایک چھوٹی قصبے کی پنڈ کی بچے کے لیے ہم نے جب ان سے اگریسو ہو کے سٹانس لیا کہ 24 گھنٹے میں ہمیں مجرم ڈھونڈنے ہیں، جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور 24 گھنٹے میں یہ ہوا. ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر، شیخو پورہ کے سب سے بڑے گاؤں کے اندر، کوٹ پنڈی داس کے اندر، اس بچی کے لیے سہیل ظفر چٹھا نے سٹینڈ لیا. میں نے یہی کہا کہ اللہ نے ان کو مقام دیا ہوا ہے، لیکن آج ان کے اپنے محافظ اس کے اندر ملوث ہیں. ان کے محافظوں نے یہ کیا تو وہ اپنی محافظوں کے سائڈ نہ لیں. اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، اور مجھے یقین ہے، اور آئی ہیو ہائی ہوپس آپ کہہ رہے کہ وہ کہ یہ سائڈ لے بندہ رہی ہے. نہیں لے گا. یہ بندہ نہیں لے گا. میں اس کو جتنا جانتا ہوں اپنے ہسٹوریکلی، یہ بندہ سٹینڈ لے جائے گا. اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں ہانیہ کے ماں باپ کو نہیں جانتا، لیکن میں ادھر کیمرے کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ اس ملک میں دیکھیں، اسلام کے اندر دیت منی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے دیت لینا، اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن میں کہوں گا مت لیجیے گا. ان کو کیفر کردار تک پہنچیں گے تو پھر کسی معصوم بچی کے ساتھ دوبارہ یہ نہیں ہوگا. پھر دوبارہ یہ پیسے چھوٹے سے غریب بندے کو دے کے اس کا منہ بند نہیں کرایا جائے گا اس ملک میں. ایک نئی ایگزامپل سیٹ ہوگی. دس از اے ٹیسٹ کیس فار سی سی ڈی، دس از اے ٹیسٹ کیس فار ہماری پوری قوم پاکستان کے لیے، کیونکہ اس میں آسٹریلین پرائم منسٹر کی ٹویٹ آ چکی ہے. اور یہ باتیں چھپیں گی نہیں. ہم ابھی شو میں شروع ہونے سے پہلے کیا اگر ان بات کی کہ ایسا سافٹ ویئر آ گیا کہ آپ یو ایس میں تھی، میں یہاں پہ تھا، پھر بھی ہم نے ایک شو کیا. تو آج کا جو دور ہے، یہ باتیں چھپیں گی نہیں، انکوائری کھلنی ہے. ٹھیک ہے، اس لیٹس میں سی. انٹرنیشنل واچ ڈاگز دیکھ رہے ہیں. آل تو رائٹ. میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کی عزت سہیل ظفر چٹھا کے ہاتھ میں ہے، اور پہلے اس نے جو چٹھا صاحب نے یہ کیا، میں آج بھی کہوں گا کہ وہ کردار دکھائیں. ہاں ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، جو یہ ساری چیزیں ہیں، اس پہ ایک ہم پھر لڑائی بحث کریں گے. لیکن آج میں یہی اپیل کروں گا، پوری قوم کی طرف سے اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر جو ہے انصاف دلایا جائے. جیسے پہلے دلاتے ہیں، نہیں رکے. آج یہ ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ آپ کے اپنے محافظ ہیں اس میں، اور ٹھیک اب ہے، پتہ چلے گا. آپ کی اوپینین آ گئی ہے، تھینک یو مسٹر محمد. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ صرف آسٹریلین پی ایم کی ٹویٹ پر اگر اس کیس کو اگریسولی دیکھا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں نہیں، آپ فار کے پوائنٹ ایگزامپل سمجھیں. لیٹ می فنش. فار ایگزامپل اگر فار ایگزامپل
फॉर इंस्टेंस हुँ। ऑस्ट्रेलियन पीएम की अगर ट्वीट नहीं आती तो क्या इस केस को उस तरह से देखा जा रहा होता? उसको वैसे भी देखा जा रहा होना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कहीं से प्रेशर आए तो आपने इस चीज़ को देखना है। अच्छा, मैं ये बात कर आपका सिस्टम इटसेल्फ इतना ऑनेस्ट होना चाहिए कि अगर कभी कोई आपको लगे कि कहीं पे कोई ग्लिच आया है या कहीं पे कोई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आ रहा है, तो आपका सिस्टम उसको ऑनेस्ट तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेट करे और उसको देखे। मैं उसके यही बात करने इनसाइट्स, लगा हूँ। इन्स एंड आउट्स उसके इवैल्यूएट यही करे। बात करना हूँ कि मैं तो ऑस्ट्रेलियन पीएम की ट्वीट का अगर आप ये कहेंगे कि आ गई है और फिर हमारा नहीं, सिस्टम नहीं, एग्रेसिव हुआ, तो वो मैं मुझे कह रहा ऐसे हूँ लगेगा मैं कह रहा हूँ वो कि देख जैसे रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है, मैं कह रहा हूँ इससे आप बच नहीं इट्स नॉट सकते। रियली अप टू द मार्क। इससे आप बच नहीं सकते। प्रेशर आए तो काम करता है। देखिए, मैं एक ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हूँ ना। मेरे हल्के के अंदर एक बच्ची के साथ ऐसा वक़ूआ हुआ जो मैंने आपको नरेट करा था अभी, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि 24 घंटे में मेरे जैसा एक आम बंदे ने वीडियो निकाली और कहा कि 24 घंटे में अगर सीसीडी के हेड ने ये ना किया, तो हम सड़कों पे निकल आएँगे, मैं अपनी सरकार के आगे खड़ा हो जाऊँगा। मैंने यही बात की, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। 24 घंटे में वो केस क्लियर मैं तो हुआ। ऑस्ट्रेलियन प्राइम हाँ, हुआ, अब लेट्स हुआ। लेट्स मूव ऑन। अब इस केस की अगर हम बात करते हैं, देयर इज़ नो डाउट, वी कांट डिनाई द फैक्ट कि हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और हमारी जो पुलिस है, जो पूरी टीम है, सारे जो ऑफिसर्स हैं, दे नो बहुत हाँ, कैपेबल है। सीसीडी ने अच्छा काम दे किया आर है। वेरी कैपेबल, अब वो ट्रस्ट लीगली मी। लीगली राइट है कि आपने नहीं है, वो 24 एक घंटे अलग की बात बात है। की है, 18 घंटे का भी अगर टारगेट होगा तो उनको पता है कि कहाँ से दे हैव टू ग्रैब द नेक, ऐसे ही है, पुलिस कहाँ को तो से दे पता होता हैव है टू चोर होल्ड कहाँ द पे है। नेक एंड रिंग द नेक ऑफ द रॉन्ग डूअर। सो हुँ, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। इंसाफ हो, जो गिल्टी है उसकी स्टेटमेंट भी आए सामने, पूरा सिनेरियो का मालूम पता ये चले। ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी तो ट्रांसपेरेंट रिक्वायरमेंट है। इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है ताकि नाज़रीन को भी मालूम हो। और सोशल मीडिया की आपने बात की कि लोग अपनी मर्ज़ी से किसी को भी सज़ा हुँ। ठहरा देते हैं। इट्स एब्सोल्यूटली नॉट लॉजिकल एट ऑल, अनरीज़नेबल है। सोशल मीडिया आप देखें, देखने की हद हाँ, तक लेकिन रखें। फैसला ना दे दें। फैसला देने वाले अगर सोशल मीडिया पे लोग कर भी रहे हैं, आप हर किसी को तो जाके नहीं पूछ सकते कि नहीं बोल आपने ऐसा सकते। क्यों किया? सो मैं इसी द बेस्ट ऑफ द मैं बेस्ट रिक्वेस्ट कर फैक्ट रहा इज़ हूँ उन लोगों से भी। कि आप इस चीज़ को आइदर इग्नोर करें कि सोशल मीडिया पे जो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, अगर उनको इतना शौक है कि वो फैसले दे दे कि फ़लाँ को सज़ा होनी चाहिए, फ़लाँ को नहीं, लेकिन सोशल तो मीडिया की उस एक चीज़ को ताकत आप है अपने सर पर बुशरा। इतनी हावी ना करें। एक सोशल ताकत मीडिया इस की तरह से ताकत है। इस्तेमाल की जाए मोमर हाँ, अच्छे तरीके मैंने इसी रिक्वेस्ट की लोगों से कि जो कि कर आप रहे हैं, इंसाफ माँगे, मैं आप सज़ाएँ ना सुनाएँ, अपने अपनी दोस्तों मर्ज़ी की। दोस्तों से भी, लोगों से भी, और जो मेरे इर्द-गिर्द जानते हैं, जो मेरी बात समझते हैं, सुनते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने एक कौम बन के खड़े होना है। और अगर ये ना हुआ, अगर ये इंक्वायरी फ़ेल कर गई, तो ठीक है, फिर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे और बताएँगे कि सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है। लेकिन लेट्स सी, अभी इट इज़ नॉट द राइट उसकी टाइम। ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम सही नहीं लेट है। द टीम, द ऑफिसर्स, हुँ। लेट देम हाँ, डू लेट देयर देम डू इट। इंक्वायरी, लेट देम एक स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक लेट्स है। सी सेकंड स्टेप पे देखते क्या होता है। उम्मीद है कि जो भी हो बेहतरीन हो। जो बाकी हो चुका है वो अंडू नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो जान चली गई वो आ वो तो जाएगी, चलेगी। लेकिन सिस्टम थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ और ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो जाएगा और लोगों के लिए ये एक इबरतनाक जैसे होता है ना, एक मॉरल, एक हुँ, लेसन होगा हुँ। कि आगे आपने किस तरह से एक्शन लेना है, कोई केस स्टडी किस तरह से आपने इसको डील करना है। लेट्स सी। लेकिन दूसरा उसमें मैं यही कहूँगा कि जब ये वाला ज़ैनब वाला वक़ूआ कोर्ट मेंडिदास के अंदर हुआ, तो एक सिपाही से लेके जो सीसीडी के शेखुपुरा के भी हेड थे इफ्तिखार वरीयो साहब, उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था, उधर के ब्यूरोक्रेट्स, एसी, डीसीज़ का भी इंटरेस्ट था कि ये मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए। तो वही जज़्बा मैं चाहता हूँ कि अभी भी सीसीडी के अंदर, उन इदारों के अंदर, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर ये होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, तभी ये कैफ़रे किरदार तक पहुँचेगा जिसने हानिया जैसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा ज़ुल्म कर दिया। ठीक, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे ये बताएं, ईरान और यूएस के दरमियान पीस एग्रीमेंट फाइनली हो गया, मुआहिदा तय पा गया है। सर्टन क्या पॉइंट्स हैं उस पे भी हमने बात की एक पॉडकास्ट में, लेकिन हम दोनों का जो एक पॉडकास्ट होता है उसमें अक्सर प्रिडिक्शंस चल रही होती हैं आपकी जानब से कि ऐसा होगा, ऐसा ठीक भी होगा। हो जाती हैं, पता टू नहीं सम कैसे। एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि वो 80% चल रही होती हैं ठीक, या कुछ हद तक ठीक है। अलाइन होती हैं। फ्राइडे को सिग्नेचर सेरेमनी है जिसको हम कह सकते हैं कि इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मुआहिदा तय पा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी हो चुके हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके शो पे बैठ के जब सीज़ फायर पहला भी नहीं हुआ था, जब मेरे सिर्फ 12-13 दिन गुज़रे थे, जब पाकिस्तान के जहाज़ को गुज़ारा गया था, तो हमने कहा था ये जंग तो ईरान जीत चुका है और अमेरिका को उसकी बातें माननी पड़ेंगी। तो आज ऑलमोस्ट ईरान की बातें तो मानी गई हैं और नज़र आ रहा है कि फ़तह किसको मिली है। इसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं हुई, लेकिन हमने उसके साथ एक और बात भी की थी कि ये अ, क्योंकि ईरान ने हिकमत अमली इस्तेमाल की है दीन इस्लाम के मुताबिक, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक। उन्होंने वही असूल इस्तेमाल किए जो इस्लामी हिकमत अमली है।
اور اسلامی حکمت عملی کے اوپر جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جب بھی اسلام کہیں پہ بھی فتح حاصل کرتا تھا تو وہ پازیٹیو انٹرونشنز کرتا تھا. تو ایران نے اسی ٹائم یہ کہا نا کہ لبنان کا بھی سیز فائر ہوگا تب ہم اس سیز فائر کے لیے بیٹھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات بھی ٹھیک تھی کہ پازیٹیو انٹرونشنز یہ وہ انٹرونشن نہیں ہوگی جو ویسٹ کرتی ہے اور وہ بڑی ایولش ہوتی ہے. یہ شرعی طور کی انٹرونشن ہوگی، پازیٹیو انٹرونشن ہوگی جو کہ اسلامی حکمت عملی کے تحت استعمال ہوگی. اور اس انٹرونشن سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کا ایک رول ہوگا، پاکستان کے لیے ایک اچھا وقت آنے والا ہے. لیکن جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے دیٹ از انڈر تھریٹ. یہ شاید کبھی کسی نے شو میں بیٹھ کے بات نہ کی ہو، کسی ٹی وی چینل پہ بات نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن میں یہ کر رہا ہوں اور شاید کچھ عرصے بعد یہ عام ہونا شروع ہو جائے کہ امریکہ کے اوپر جب کسی نے احسان کیا ہے، بے شک وہ جنرل ضیاء تھے، جنرل مشرف تھے، ان کا کیا انجام کیا امریکہ نے؟ امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو آج جو ٹاپ لیڈرشپ انوالوڈ ہے، میں یہ کہوں گا کہ دے آر انڈر تھریٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں، ہمیں تو یہ سب کو پتہ ہے، یہ تو میرا ارائیولس تو سب ہر ہمارے جنریشن نے دیکھی ہے کہ امریکہ کنٹرول اٹس میڈیا تھرو پینٹاگون، تھرو ادر میڈیمس. دے کنٹرول دا میڈیا. ان کی گرپ ہے میڈیا پہ. جیسے آج ہمارا بھی سرکار ایک لیول پہ میڈیا کنٹرول کر رہی ہے، لیکن ان کی تو ایک سوئی بھی نہیں ہلتی میڈیا کی. تو وہاں پہ آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ پاکستان کا شاید اتنا کردار اچھا نہیں تھا جتنا قطر نے رول پلے کیا. یہ تو آج کے دنوں میں بھی آ رہا ہے. آپ کی سی آئی اے انٹیلیجنس یہ چیزیں بنا رہی ہے کہ آپ کی جو جو پاکستانی لیڈرشپ ہے وہ آپ کو ڈاج کر رہی ہے. جب اس طرح کی رپورٹیں شائع ہو رہی ہوں، امریکہ کے اندر یہ سوچ موجود ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دے آر ناٹ انڈر تھریٹ؟ دا ٹاپ لیڈرشپ آف پاکستان از ناٹ انڈر تھریٹ. ان کا ساتھ کیا وہ کرنے والا ہے امریکہ؟ کچھ بھی کر سکتا ہے. مطلب اٹ از کیا کہنا چاہتے ہیں انپریڈکٹیبل. آپ؟ بتائیے. ایک احسان فراموش دوست ہے امریکہ. ٹھیک ہے سچویشنل فرینڈ ہو سکتا ہے، لیکن اٹ از ناٹ یور پرماننٹ فرینڈ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے دیٹ از انڈر تھریٹ. کیونکہ ضیاء کے ساتھ بھی کیا ہوا، جنرل مشرف نے امریکہ کے ساتھ کتنا سپورٹ کیا اور کیا انجام ہوا. تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ٹاپ لیڈرشپ کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ چیزیں جتنی آسان نظر آ رہی ہیں یا جتنی ہمارا ٹھیک ہے نام بھی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن امریکہ نے کی فطرت کیا ہے؟ فطرت نہیں بدل سکتی. اور فطرتاً یہی یہ کرے گا کہ اس نے اپنے ٹاپ لیڈرشپ کو ضرور وہ چھرا کھوبے گا. میرا تو یہ کیلکولیشن ہے، آئی کین بی رانگ، لیکن میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے یہی ہوتا رہا ہے اور آگے بھی یہی ہوگا. یہ بدل نہیں سکتے، یہ اسی طرح ہی چلتا آ رہا ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں. نئی سوچ کے حوالے سے بتائیے، نئی سوچ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ ہی کہہ رہا آپ ہوں، کی نئی سوچ کیا آپ تو ہے؟ اس لیے پوچھ رہی ہیں نا مجھ سے نئی سوچ، کیونکہ وڈائد صاحب کا بھی آرٹیکل شائع ہو گیا. اس کے بعد ہماری اس نئی سوچ کی گفتگو کے بعد اس کے بعد پھر وہ ہیرے موتی والا جو ان کا آرٹیکل تھا. دیکھیں یہ ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے، ایک سوچ. میں نئی سوچ سے میرا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یوتھ ہی آنے والی ہے، کہ یوتھ کو ہی پروموٹ ہوگی وہی نئی سوچ ہے. نئی سوچ ایک پروگریسو سوچ ہے، اور وہ پروگریسو سوچ اب اپنا رستہ بنا رہی ہے. میں نے کہا ہے اس پاکستان پہ میں اچھا کیا ہے اچھا بتائیے؟ جو وقت اس آئے نئی گا. سوچ کے اندر کیا ہے؟ نئی سوچ کے اندر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نئی سوچ وہی ہے جو کہ اس بات پہ نہیں لڑتی ایک دوسرے سے کہ تم میرے سیاسی حریف ہو تو تم پہ میں غداری کا الزام لگاؤں. وہ یہ نہیں کہتی کسی کا اوپینین پسند نہیں آیا، کسی کا ریلیجس اوپینین پسند نہیں آیا تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے لگائیں. یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. یہ تو ایک آپ کو میں نے حصہ بتایا نئی سوچ کا. لیکن نئی سوچ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کا چھوٹے بچے کو 3 سال کے بچے کو بلا کے فون پکڑائیں گی آپ تو وہ آپ سے زیادہ بہتر استعمال کرتا ہے. اس کے لیے میرے سے زیادہ بہتر استعمال کرتا ہے. تو یہ جو نئی سوچ ہے، یہ جو آپ کی آٹومیشن اور یہ ساری جو ڈیٹا سائنس جس طرف جا رہی ہے، یہ اب وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کو ان چیزوں کا نہیں پتا. اب وہی سوچ ہی آئے گی اور وہ پاکستان جو کے اس لیے ٹیکنالوجی کو جانتی ہے. ٹیکنالوجیکل بھی اڈاپشن ہوگی ان کی، ٹھیک. اور ان کے مورل لیولز اور ان کی مورالٹی کسی اور جگہ پہ ہے. اس پہ نہیں ہے کہ میرے سیاسی حریف ہے تو میں نے اس کو یہی کہنا کہ ملک کا غدار ہے، یا یہ اگر اس کا ریلیجس اوپینین میرے سے نہیں ملتا تو میں نے اس کے اوپر کفر کے فتوے لگانے ہیں. تو یہ سوچ ختم ہو رہی ہے، دفن ہو رہی ہے، اور نئی سوچ آنی ہی آنی ہے، اس کو نہیں روک سکتے آپ. اب تو میرا حال ہے سب یہی کہنا شروع ہو گئے ہیں بشرا. لیٹس سی. نئی سوچ ٹھیک ہے، سب کو چاہیے، سب چاہتے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ آئے، تبدیلی آئے، چینج آئے آف کورس. اور اس کے ساتھ ساتھ
जो एक नया ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। एक क्लिक अवे आप देखिए पूरी दुनिया के साथ आप कनेक्टेड हैं और उसको हुँ, किस तरह से टैकल करना है और हुँ, पाकिस्तान को किस तरह से आपने ट्रांसफ़ॉर्म करना है प्लेटफ़ॉर्म्स एग्ज़ैक्टली। को जिन पर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी इन्हिसार करती है, स्पेशली इकोनॉमिक, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू जो। तो ठीक है। आप मुझे बताएँ कि क्या पुरानी सोच जो एक रिवायती सोच मौजूद है, क्या उससे आप इस ट्रांज़िशनल प्रोसेस में आप ये करवा सकते हैं कि आप पीछे रहना चाहते नहीं, हैं? पुरानी सोच को हम पुराना नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस्ड नहीं, एक्सपर्ट लोग मैंने हैं, यही कहा कि आप उनके नई साथ सोच को मिलकर यूथ और आप बूढ़ों को अंदर ना मिक्स करें। आपका एक आपकी एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए, हुँ, आपकी एक मैनेजमेंट या आपका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे हम कह देते हैं, एक सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्सपर्ट्स नए लोगों के साथ मिलकर कुछ क्रिएटिविटी करें और उसको टेबल पे रखें और उसको ट्रायल एंड अच्छा अब ट्रेस्ट आपको के नए बाद लोग क्यों इम्प्लीमेंट आपने करें। बात की नए लोग, कि नए लोग हों, तो क्योंकि ये नए नए लोग आपने क्यों कहा? क्योंकि हम अगर बात करते हैं आज की टेक्नोलॉजी की, आज जो डेवलपमेंट है, जो पढ़ाई-लिखाई है, जो स्टडीज़ है, जो एक्सपोज़र है, जो नई चीज़ें आ चुकी हैं, उसका और पुराने एक्सपर्ट यस, पॉलिटिशियंस का ब्लेंड होना ज़रूरी है। यस। ये अकेले कुछ नहीं कर सकते, दे नीड अ सपोर्ट एंड अ पुश। अब उनके अंदर भी ही इनके इज़ इन ही लोगों इज़ के द अंदर भी सेट फ्रॉम द बैक एंड। इस ये जो बैक हैंड एक भी हैं, बैक एंड और एक फ्रंट एंड इस बैक का हैंड के ब्लेंड अंदर जो कुछ है लोग वो ऐसे आपको हैं मिलेगा, इस बैक हैंड अदरवाइज़ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नई सोच को देख रहे हैं और समझते हैं कि हाँ, ये इस सोच को हमें कलेक्टिवली लेके आगे चलना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़िद में हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो आपको सकता, हर जगह 2 किस्म के लोग मिलेंगे। एक को मिलेंगे। एक ओपिनियन पसंद आएगी, दूसरे को नहीं। यू लेकिन हैव ये टू कि डील विद इट। समुंदर को जितना मर्ज़ी रोकेंगे आप, जितना मर्ज़ी रोकें, एक तूफ़ान को उसके आगे जितना मर्ज़ी बंद बाँध दें, पत्थर लगा दें, लेकिन तूफ़ान उतनी ही ज़ोर से फिर आता है चलिए देख और वो लेंगे। आएगा ही। चलिए देख लेते हैं किस किस्म का तूफ़ान है जिसकी आप आई बात कैन कर बी रहे हैं। रॉन्ग, अगेन आई विल से आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे तो यही लगता है। सो आई थिंक वी शुड वेट सम मोर टाइम। नहीं, कुछ अच्छा गुमान रखना चाहिए। अच्छा तूफ़ान रख हो रहे तो हैं। पॉज़िटिव हो, नहीं, नहीं तूफ़ान का पॉज़िटिव रख वर्ड रहा हूँ। मतलब तूफ़ान मैंने आपको क्यों? क्या कहा पाकिस्तान के लिए अच्छा वक़्त है और अच्छा वक़्त तभी आएगा जब अच्छे लोग भी बैठे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज बुरे लोग बैठे हैं या ऐसा है, लेकिन अच्छा वक़्त का यही मतलब है कि बिल्कुल फिर अच्छा है, सब अच्छा है। आप तो खुद भी जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है और आपके तो फ़ादर भी, तो आप अपनी आपको भी इन्वॉल्व करते हैं इन सब के बारे में कहते हुए? इन सब के बारे मैं अपनी पार्टी के लिए अच्छी चीज़ें ही बोलता हूँ। मुझे तो मेरा ख़्याल है अच्छी कि चीज़ें ही बोलते हो मतलब कि अच्छी आपको चीज़ कहा गया कि अच्छी चीज़ें बोलें या नहीं, आप नहीं मैं तो जेन्युइन बात अच्छी करते हैं? बात ही करता हूँ उनसे, जेन्युइन बात करता हूँ। उनकी बेहतरी के लिए करता हूँ, उनको समझाता भी हूँ कि यहाँ पे आप गलत हैं, यहाँ पे नहीं है और पॉडकास्ट पे, टीवी पे बैठ के किसी करता हूँ। दूसरी पार्टी की कोई चीज़ आपको पसंद आती है जो आप कहते हैं कि हमारी पार्टी भी अडॉप्ट करे, अडैप्ट कर ले? देखिए नज़रिया तो देखें पॉलिसीज़ के साथ एग्रीमेंट्स हो सकती है, लेकिन नज़रिए अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम एक-दूसरे को जेलों में बंद करना शुरू कर दें। नहीं, तो यही तो हम एक प्रॉब्लम बंदा है। जेल में हो आपने तो दूसरी नज़रिए की बंदा बात तालियाँ कर दी। बजा रहा हो। आपने नज़रिए की बात कर दी, यही तो प्रॉब्लम है। नज़रिए ही सबके डिफरेंट है ना? नज़रिए सबके डिफरेंट हैं लेकिन कहीं पे तो कभी कलेक्टिवली हम कहा किसी एक पॉइंट पे तो इकट्ठे हो सकते हैं, वो क्या है? वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए तो हम इकट्ठे हो सकते हैं ना, वरना तो फिर अपना-अपना मुफ़ाद है। फिर छोड़ें और छोड़ें, निकलें। 70 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक तो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अब वक़्त आ रहा है ना, क्या आ रहा है? वक़्त आएगा हमारा, कहाँ पे कौन कह रहा है कि हम नज़रिए के साथ इत्तेफ़ाक करते हैं? नज़रिए के साथ इत्तेफ़ाक होंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि ये स्पेस ख़त्म होनी ही होनी है। आप इसको नहीं रोक सकते। चलिए देखते हैं। आप खुद कह रहे हैं, एक पॉलिटिशियन होकर। लेट्स सी। अल्लाह करे। मुहर्रम अपडेट्स बताइए, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? देखिए हमने तो हमेशा यही बात की यूनिटी की और मुझसे कभी किसी ने पूछा है क्योंकि आपको पता है ये तो आम सवाल होता है आप शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, क्या हैं? हमने यही बात की हम मुसलमान हैं और मुसलमान सबको एक होना पड़ेगा, इकट्ठे ही रहना पड़ेगा। ये प्रॉक्सी वॉर्स अब ख़त्म हो चुकी हैं, हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और बात आ गई मुहर्रमों की, तो इमाम हुसैन तो सबके हैं, शियों के भी हैं, सुन्नी के भी हैं, सबके हैं। तो इसलिए मुसलमानों के हैं ना। तो हमें एक होना पड़ेगा, एक सोच के साथ चलना पड़ेगा और इस मुहर्रम इसमें ही सही वक़्त है कि हम यूनिटी दिखाएँ। हम बताएँ कि हम एक कौम बन चुके हैं। हम एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और अमन के साथ और उसी उनके उन उस करबला के वक़्वे से भी हमने ये सीखना है कि सब्र, तहम्मुल मज़ाजी और सैक्रिफ़ाइस इंसान को अगर करना पड़े, तो फिर उसकी जान भी जाती है राइट के लिए, तो वो दे दे और वो रायगा नहीं जाएगी, वो शहादत ही खिलाएगी और शहादत का मकाम बहुत अफ़ज़ल है। तो इसलिए ईरान ने भी जो किया, यही हिकमत अमली देखी, यही देखा कि किस दौर के अंदर हज़रत उमर ने कैसे आके शरीयत कोर्ट्स बनाई। उन्होंने देखा कि किस तरीके से इमाम हुसैन ने करबला के अंदर अपनी जो है वो कुर्बानी दी, नवासा रसूल होके। तो वो नहीं झुके, राइट के लिए खड़े रहे। इसलिए ये चीज़ें हमें भी सीखनी पड़ेंगी।
اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر پریکٹیکلی کرنا پڑے گا، صرف بولنے سے نہیں ہوگا، کر کے دکھانا ہوگا۔ تو محرم سے کو میں یہی کہوں گا کہ اب وقت ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں، اور کر کے دکھانے کا سے کیا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہی دکھا دیں، تو یہ بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔ اسی سے بہت کچھ ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ محبت سے آپ پوری دنیا جیت سکتے ہیں۔ صبر، تحمل، یہ سب ہونا بہت ضروری ہے، اسی سے ترقیاں ہوتی ہیں، اور یہ میرے خیال سے ہر کسی کو اپنی زندگی میں اپنا لینے چاہیے۔ یہ جو 3-4 بالکل، قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں ایسینشیلز یا آف یور لائف۔ ایسینشیلز ہیں، آپ کے کریکٹر کو بھی سنوارتے ہیں۔ اینی ویز، تھینک یو فار بینگ ہیئر، تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائم، تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے، جسٹ اسٹے ٹیونڈ ٹل وی گیٹ بیک، بائے بائے۔